Hallelujah! Dalay ko itong buhing Diyos sa makausa. Welcome sa tanan. Sa niabot nga gikan sa Mindanao. No? Sa asawa ng pastor, ni Sister Marnie. O ni sa gikan sa Madrid. No? Salamat sa Ginoo ni Brian nga sifter po na iyang pagbiyahe padulong nga rin. O sa welcome sa tuwing sondia sa pagtuo. Pastor, salamat sa Ginoo. Pastor Roven. No, amen. Salamat sa Ginoo. Nahimo na siya karong nga bishop. Udalay ko itong buhay nga Diyos. Yan nga sa mutag-usa ka nato, Igsoon. Gihiusa kita diha sa presensya sa itong buhay nga Diyos. Nung daw sa mutag-usa ka nato, itong nakabot ang kalipay o kadasig nga walay kabutangan para sa pagdaig nga ito sa itong buhay nga Diyos. Amen ba no? Kumusta wa Igsoon? Hallelujah. No, nindot kayo ang atuang pagdaig o pagsimba. No? Usahay sa itong kinabuhi natin mga undecided nga ako pag tumanon, ako pag buhaton. O naka-decide ka nga buhaton na lang ako ni. Pero dilita ka bantay nga sa unahan di ay nasiyop. Like sa atong trabaho, kay permi na ko masugatan sa trabaho igsoon, na usahay sa kong trabaho, doon ay kasaypanan. Masayop. Pero salamat sa Ginoo kay pwede mo usab. Unya sana medyo madili lang ang iyahang pag-deliver o ang pag-deliver ang iyang shipment kay labi na sa oras. Nya anha pagid makita ang kasaypanan sa padulong sa pag ihatudan nimo imo nang iripak para na hagto na imong i-deliver kadaghan gina masugatan. Mahitabo ka na mo apan mausab ra siya. Doon ay kausaban. No, usahay sa atong desisyon. Doon natin mga desisyon nga kanang madali-dalion. No, natin desisyon madali-dalion nga gunataan ni. Wala ta wala ta mananghit sa atong buhi nga Dios. Usahay atong desisyon masayop ta. Dilita ka kabantay. Nung nasayop na ko. Dita kabantay nga dili din mao. Pansalamat sa Ginoo kay dunay kausaban. Mausab siya. Pero sa kinabuhi nato igsoon, kung dunay tay kasaypanan labi na gid nga nasayop ka sa pagduol kinsa imong giduol, nasayop ka og kinsa imong gidaig, nasayop ka og nadagma ka. Gani dunay usa ka batan-on igsoon diya sa atuang makita. Usa ka batan-on naka-decide siya nga mobiya sa iyahang pamilya. No, mobiya sa iyahang ginikanan. Nag-decide siyang mulakaw. Una na itong iskutan igsoon, kini usa ka prodigal son. So, nag-iskutan ni kaganihan ni kuan, na-iskutan ni kaganihan ni Ilan Francis. Diha kaganihan mo ito niyon ko ni mo nga wala ta magsabot, pero gihan niya sa tubuhi nga Diyos. Gikan na niya igsoon nga dunay usa ka batan-on naka-decide siyang mobiya siya no na nag-ingon siya nga kini nga sabingay kusganong nagulagway sa walay katapusang gugmas ng buhi nga Dios sa matag usa ka nato. Usa ka batan-on nga niingon siya duol siya sa iyang amahan. Nakita tingin niya kapuya sig agtos ko ano agto sa umahan trabaho dito, kwartahan naman tamin. Nag-decide sa iyahang papa nga ningon siya. O nipadayon si Jesus sa pag-ingon, dehi usa ka tawo nga may duha ka anak, sambingan ni son nga lalaki. Usa ka adlaw niya na ang manghod mingon sa iyang amahan. Tay, hatagi na ako sa akong bahin sa katagayonan. Busa gibahin sa amahan ang iyang katagayonan tali sa duha niya ka anak. Dito na igsoon, iya nang gibahin, iya nang gihatag ang mao nga katigayunan. O dito, iyahang nasinati ang iyahang kinabuhi nga pray na siya. Iya na sinati, gusto siya nga mo, ano na siya kagawasan. Gusto siya nga adunay kagawasan. So, ang unang ako ninyo siya nga the younger son, ni Divan. Ni Diman siya siya kamahan, ituol sa samahan. Patagain ako sa ako ang bahin pa. Kaya gusto lang kong pray. Magpalayo siya, ano na siya, kagawasan para sa iyang kinabuhi.
siguro hagipot yang kinabuhi adlaw-adlaw ang turito ang tungari, no? Mo na ga-decide siya nga muadto siya sa nagpalayo siya sa iyahang amahan. No, ni-explore niingon siyang far away. Nagpalayo siya sa iyang amahan ug niadto sa laing nga nasod. O niadto sa ikaduha natong kuha na nagsuon. Ikaduha, naging sa diha the far country, no? Nga ni palayo sa siyang amahan ug nibiya sa ngatong nga dapit. Og dito iyahang tapos sa pipila ka adlaw gibaligya sa manghod ang iyang bahin og milangyaw siya sa layong dapit diin giyusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan. So na dito siya sa dalan nga halapat nibiya sa dalan nga hagipot. Nagpalayo siya sa mahan kay kita isip nga kita nga mahan. Labi nagdili maayong gibuhat sa anak mupadlong jud ta. Por gusto sa anak ibo tagaan si kagawasan sa manok sige. Lakaw dito. Tuod man iso niyang gibaligya ang katagiyonan. Hantod nga nahurot ang tanan. Unya miabot ang usa ka dakong gutom ni adtong dapita. Og nahimo siyang walay nahot. No? Nahurot ang katagiyonan gigasto niya gitagaan sa katagiyonan samahan nga sige lakaw dito. Igasto ng tanan bito kay imuha naman na. Apan igsoon sa gugma sa atong buhi nga Dios. Ug sa gugma sa amahan. Nagpadayon siya, wala siya na biyahe ang mao nga anak. Siya handom. No? Iyang handom. Ikatulo na itong abahin igsoon. The desperate situation. Desperate nga sitwasyon niya sa iyang kinabuhi. Diya sa Lucas chapter 15, verse 15 to 16. No? Mao ni nga parable sa usa ka anak o amahan nga nagpalayo siya sa iyang iyang amahan o nangayo sa kanang kagawasan nga mobiya siya. Busa mialagad nalag siya usaka lumolopyo ni agtong dapita o gipadala siya ngadto sa uma aron pag atiman sa mga baboy. Luya no? Nasinati nahurot na iyang kwarta, nahurot na ang iyang gatangan, iyang pamaligya, kay wala naman siya pray man siya. Usahay sa tong kinabuhi pagkakristohanon. Gusto tang palayo kay nasinati na to. Mura magkanang gamay ra ko ang kalibutan ani nga kalihukan dia sa Kristohanon. Usahay masinati og mahuna sa mga Kristohanon nga mura ako kinabuhi na arangari agto simbahan kuan sa sana dunay Bible study. Apan wala na masabti silang kaging dako kay himuan sa ginharian sa tumbuhi nga Dios iyang gibuhat. Dako kay himuan nga magdaig ug magsimba ngadto kan sa pag-share sa iyahang fulong, no? Nasinati niya nga sa time nga siya nahilayo na siya igsuon, nasinati niya ang talagsaon nga sana nagatima na silang sa mga baboy. So meaning sa baboy hugaw nagkuyog na siya sa mga kalibutan nga kalipay, no? Nagkuyog siya sa kalibutan nga kalipay. Sa verse 16, tungod sa kagutom, buot na lang unta siyang mukaon sa bungas sa kahoy nga gilaw ngadto sa mga baboy. Tungod kay walay mihatag kaniya. Tungod sa iyang kagutom. Nasinati niya nagka-uyan sa kahimtang may ganaigsoon kay siya tungod sa iyang ni-realize niya nga sayo pa niya akong gibuhat. Ni-realize siyang free ko diri apan wa ko'y kalipay. Ni-realize siya nga free ko sa kuang bisyo apan wa ko'y kalipay. Ni-realize siyang
Ini lipay diri, ini kaugma, problema na sa kalibutan nga problema. Apan diri sa tuwang pagkakristohanon, diri sa tuwang pagsimba o pagdaig, diya sa pagpagamit mo sa atong buhi nga Dios, imong mapil ang talagsaon nga kalipay. Labi na imong mapalawman o pagsabot sa pulong sa Dios. No nga doon na lang kay mas kumpri may ka sa doon na magkay kagawasan sa imuhang sa imuhang kinabuhi, ni palayo ka kay nagtuo ka dunay kagawasan, nasayop ta igsoon, nasayop ka igsoon. Nagpalayo ka sa presensya sa buhi nga Dios, di na ka mo tambong pagsimba, di na ka mo tambong Bible study. Kay gusto nimo agtula ka dito mag kuy-kuyog dito, agto ka ng paurahay dito, mo sana ka ng mukuyog sa buhat sa dili langit no nga buhat, dili ka mabuton sa Dios. Ni kuyog sa dito gani nahurot ayang kwarta unsa kin gibuhat ka dito. Nahurot ang kaptangan nga nahurot ang iyahang sana mga mensahe sa Dios nga iyahang na nabasa sa pulong sa Dios sa maong karaan og bagong kasulatan. Kay dito naman siya nagkuyog-kuyog dito sa kalibutan nga kinabuhi. Unsay kanang sana unsay buhat sa kalibutan nga kinabuhi ni uban siya. Nagigot ang isuon sa kaptangan ato mga Kristohano na sayot ta mao ang pulong sa buhi nga Dios. Amen ba? Mao ni kaptangan nato igsoon nga dili makawat sa bisan kinsa. Dili na makawat sa imong pwede na nimo lang i-share. Dili na makawat yan imo. Imo nga sinati sa presensya sa buhi nga Dios. Nga mao nang bisag asa ka. Kung may pahilayo ka sa presensya sa buhi nga Dios, nagpalayo ka samahan, nibiya ka samahan. Napalayo ka sa simbahan, far away, pahawa. Ari ko dire sa pray ko dire. Buhat ko dire. Gani karon ang kalibutan nga kalihukan nakadako. No, dunay basket ito. Gani lang sa mo ang kinis pa si Bishop Robin ko ano ni, player mo ni. Gani lang sa porti above na mo ni life ko si Del. Doon ay kalihukan nga daghan kay kalihukan sa mga sports karon. Ganay pas Bishop naabot ko sa Cordoba. O naabot ko sa Cordoba dito para sa pagbasket sa kalibutan ng kalipanituta nga. Nindote kay pray ko. No, pray ko ani agto ko dito. Unya ako makauban dito sa mga konsehal sa kuan. Konsehal sa konsehal sa Cordoba, konsehal sa Lapu-Lapu. O mga abogado, daghang ikanon isuon makasinati sa imuhang pagpalayo nimo diha sa kanang nagtuo kag sakto imong gibuhat. Daghang kang masugatan nga mga dagkong mga tao, mga ilado, mga edukado nga mga tao. Apan igsoon sa ako ang kabahin, sa ako ang pag kuyog dito, akong gigahinan o usa ka adlaw nga dunay kanang pagbasket ito unsa diha akong gigahinan apan lahi ang ako ang tuyo og tumong. Ako tumog tuyo igsoon nga makashare ko sa pulong sa Dios. Mao na ko tumog tuyo gani sa dunay GC sa dito sa Cordoba. Dunay GC sa Cordoba makashare ko sa pulong sa Dios. Nagsigog share sa pulong sa Dios. Gani diyo sa kigayon nga sana paryente sa ko ang sister wife nga ni private message kinako ni kuan sa nako ang pastor. Kun dili ko pastor. Kato nga time dili ko pastor. Pasalamat sa Ginoo. Ang Dios mo naghatag na assistant pastor diha ni Pastor Marlo og led by ni Pastor Jazz og ni Pastor Floro Emeritus. Salamat sa Ginoo ni ana og dalaygon ang Dios og dili na ako dili na to iyan na sa pambuhi nga Dios igsoon. Hallelujah. Diyan ison gitawag ko nila ko ingko dili ko pastor. Nag-share lang ko sa pulong sa Dios kay tuig maayo ang Dios ang kinabuhi. O gusto ko nga imuha sa nang masinati. Mao na ang gibuhat ako ison. Hantod nga naabot ang time nga nananapoy GC diri sa Mactan 40 above. Mao na to gibuhat. Mo palayo ison. Mulayo makagamay buginta magamay diya sa pulong sa iglesia. Ayaw pagbiya sa pulong sa Dios.
nakikagawasan nga magto apan inig panahon sa pagsimba sama sa cellphone malupat ta. Balik diha inig ka Miyerkules inig Huwebes. Parang ma-charge ka sa pulong sa Dios. Parang bisag asa kang ibutang sa buhi nga Dios, andam ka ug andam ang Dios nga mo gamit kanimo kay nga naman ang pulong sa Dios ay magrima sa imong kinabuhi. Dili ka maulaw sa pag-share. Amen ba? Kaya naman, ikaw kanagto, ako di ko palayo igsoon, sa ako alang kinabuhi kanagto. Among ako ang nahisgutan. Gani, ato sa i-plus ang ato ang title. Wala na itong title karon igsoon. Wala pa itong title, no? Sawan? One more chance. Igsoon sa ako kinabuhi, gamay nga testimony, nako na nag-share. Amo alto nahisgutan nako anto ni Pastor James Andrew Kaganiha. O amo na iskutan kagabi Igsoon sa akong kinabuhi igsoon. Nagtuo ko wala na ko. Kay naigo ko sa sakit nga sana ang tawag ng potassium. Low potassium. Dili ko kabangon. Ug doon na lang usa ka tawo nga gigamis tumbuhing. Dili pa ko kristohan to ha. Doon na usa ka tawo gigamis tumbuhing nga Dios nga silingan namo nga Lags Marina. Nakita niya ako ang kinabuhi. Unsay kinabuhi na ko igsoon nga sa time nga kanang naglow potassium ko. Bubarog ko gamay, nigbarog to ano pa to mga silingan ako. Nang hagdana og kanang sugal. Nang hagdana kanang konsto kanang sana tungits. Hapit ko nang nakibalo ko ng tanan. Madyong. Bisag ka nang dili ka kabarog. Apan imong nuhuna duwa lagi po dito. Ito kag maayo na makalingaw na nimo tungod sana para lang nga malingaw ka. Di ka magnahuna sa imong sakit. Nagtutag sakto. Pasalamat sa Ginoo igsoon. Gitaghaan ko second chance sa tumbuhi nga Dios. Nga nga iyatang gamiton. Lain pang bahay sa ko ang paghubog-hubog kaniyag to. Igsoon, grabe ako ang kinabuhi. O kung sa'yo, naibawaan ninyo mga bisyo, naam ginakong sister wife, ako mga igsoon, nakabalo na. Apan igsoon, walay rason nga ikaw nga niya sa online, di ka tagaan o second chance itong buhi nga Diyos. Di ka tagaag one more chance itong buhi nga Diyos. Pangayos itong buhi nga Diyos. Ako igsoon sa akong kinabuhi. Di ko makatuos sa akong kinabuhi. Apan ikaw ug ako, pwede gamiton sa buhi nga Dios. Amen ba? Gigamit ko sa buhi nga Dios igsoon. Asa mo ko'y kusog? Asa ko'y kaalam? Wala. Gikan sa buhi nga Dios. Wala ko'y kaalam ton, wala ko'y kahibalo igsoon. Ug kung sa inyo nibawan nga mas pobre ko igsoon. Apan nang unsay ka maayos tong buhi nga Dios? Ikaw ug ako gipadatos tong buhi nga Dios. Nga naman, gigamit ka sa buhi nga Dios igsoon. Pwede ka gamiton sa buhi nga Dios. Di sa mo tanaw unsay mo kagahapon. Kinsa ka kagahapon. Wala igsoon. Inyuha man ang nadungog nga dunay usa ka kriminal. Ug asa ikaw uban ka na kanako. Unsa pa ka ikaw igsoon? Nga makabalo ka pag hinulsol. Makahibalo ka pag surrender. Makahibalo ka mo sampit sa buhi nga Dios. Busa igsoon, sa imong sitwasyon karon, sama sa usa ka batan-on, na-realize niya, mupauli na siya. Mupauli na ko. Di ni maayo di ako ang gihimo. Ang ako ang amahan dito. Ang ako amang mga katabang dito. Abundance mga pagkaon. Unya ako anak sa buhi nga Dios, anak sa mahan nga kwartahan dato naglisod diri. Gipakaon og kanang pagkaon sa baboy. Buot na lang siya mukaon kitong kay gutom na kayo. Nitabo man igsoon. Di ba daghan lang kayo nitabo niya na nga doon ay mga tradehan nitabo. Tagpila na kaadlaw makitan. Mismo ang iyahang kanon na lang para lang mabuhi.
mao ni nasinati sa usa ka prodigal son. Mao ni ang iyahang nasinati igsoon nga sa time nga gipadala sa dito aron sa pagbantay sa mao nga kanang baboy, walay nitabang niya maipag mo kaon na nagonikon, kaon na nagughugaw para pagkaon sa baboy. Apan igsoon iyahang na nirealize igsoon, iyahang na tungod sa iyang sala nakaamgo siya, naghinulsol siya igsoon. Og tungod ana sa ikaapat ito nga bahin, the realization, ikaapat nga bahin, unsa iyang giingon diha sa Lucas chapter 15 verse 17, the realization nga nag-ingon siya kay usa ka makasasala nga mo balik sa kiliran sa amahan, libawang ka mga anghel nga maglipay, no? Sa katapusan nakaamgo siya sa dako niyang sayop, no? Nakaamgo siya sa dako niyang sayop, og miingon na siya nanobra ang pagkaon nga sinuhulan sa akong amahan, samtang ako ani hapit na mamatay. Hallelujah. Samtang siya hapit na mamatay, busa igsoon balik na sa tubuhi nga Dios. Pauli na igsoon sama sa usa ka amahan nga dako kay ang kamot nga pagtan-aw na iyang anak ni balik ngadto kaniya, sama kanato makakita tag usa ka kalaga mo paduol nga mo padulong diri sa mga simbahan aron paghiusa sa pagdaig pagsimba sa tumbuhi nga Dios. Dako kay itong kamot, amen ba? Nga ikauban nato siya sa pagdaig pagsimba. Ingana atong buhi nga Dios, ingana ang imong amahan igsoon. Dako iyang kamot, dako iyang gugma diha kanimo, andam siya igsoon nga mamati diha kanimo, amen ba? Hallelujah. Pagka maayos tumbuhi nga Dios, no? Arita sa ikaduha, the return a celebration. Sa imong pagbalik igsoon, nag-celebrate ang mahan, no? The prodigal son return, nibalik og nalipay ang amahan siyang pagbalik. Wala sa mingon muari na mo kadiri noon nga nahurtay mo kwarta, muari no kadiri noon nga kanang gipasagdan ako, gispasagdan ti kadito. Dili ang atong Dios, ang atong amahan, isip nga amahan, dili ta moingon sa tong anak nga lakaw dito, sala baga, dili bugakos nun. Bisag sa tong anak nga makasala, doon natin yaw-yaw sa kuha mga anak to mo, yaw-yaw normal na itong ginikanan, yaw-yawan na ito, yawan. Apa ni panahon nga maingon naging anak nga pasilo ako pa sama sa usa ka makasala nga nasinati niya, naghinulsol siya o nibalik, nalipay ang amahan, dako iyang kamot nga pagdawat ito kaniya igsoon. Ayun na signohon na ng imong problema. Ayun na signohon na ng baginusara lang ako libahala ni itugyan sa tumbuhi nga Dios og balik na ito kaniya. Kay igsoon ikaw og ako wala ka magnusara, part nagkastumbuhi nga Dios, kay gimahal ka sa tumbuhi nga Dios, andam siyang mugakos nimo, andam siyang nga modawat nimo, amen ba no? Hallelujah. Pagka maayos tong buhi nga Dios, kini nga arita sa verse 6 sa Lucas chapter 15 verse 18, nagingon siya, busa mo pauli ako ngadto sa akong amahan og sultihan ko siya, tay nakasala ako sa Dios o kanimo. Sama sa kang David nga naghinulsol siya, nakasala sa Batsiba, naghinulsol siya. Sama kang David nga 7 ka adlaw siya nga nihapa, naghinulsol
na sinato niya gihatag man din sa Dios ang akong kinahanglan tanan. Nganong ako po itong gikuha ang part sa ako ang sulugoon? No? Ang mata, gusto kining mata, no? Mata mga maibogon. Pero kanang mata ng maibogon, nagsuon, kung doon na kay Kristo sa imong kinabuhi, mawala na siya. Kalibutan na siya. Amen ba no? Di, mahadlo ka mo kasala. Dili mo ititugyan ang imuhang kaluwasan tungod lang anak asosa ka pila ka tuig pala kadlaw mawagtang na. Ingan natin mga Kristohanon. Doon natin mata makikita ta mangibog ta. Pero dili ginato nga yabot sa nahuna nga mubati na ka pahigugma. Imo na biyaan sa kang Hari David nga iyang gipaagto si Arias sa panggubatan. Gani kinahimo ang ilang binuhatan nga sayop. Iyang gipapauli. Kaya nakita na ni Pahuway gikas panggubatan, iyang gipapauli agtua imong asawa. Tangali natoy buya ba? Agtua imong asawa. Kaya nga wala mo kay kuan sa una, walay ka nang sana denites. Walay ka nang kinsayamahan kinsay kuan. Apan ang ingon ng maong sulugon. Dili ko mo agto. Dili ko maglipay-lipay, dili ko modulong sa ako ang asawa kay tuang ako mga kauban to sa tuwas panggubatan. Ang mao ni nitabo ni Hari David. Naghinulsol siya. Apan salamat sa Ginoo pa iyang paghinulsol. Na sinati ang iyahang magsanon niyang kasing-kasing. Busa igsoon, napay tayo mga paghinulsol. Napay tayo sa pagduol sa buhay nga Diyos sama sa kabatanon nga naghinulsol siya. Ikaduhan tong verse. Dili na ako angay elhon nga imong anak nagpaubos. No, doon na ipagpaubos. Isipan na lang ako nga usa ka imong mga sinuhulan. Doon na siya ipagpaubos. Nga Lord, nga kanang pa. Di na ko angay ni mo ilhon. Naulaw siya sing ibuhat. Naulaw siya iyang ibuhat. Apan ang amahan, wala isipan niya kung siya mong ibuhat. Wala sa mag-isipan na. Unsa ka makahugaw ka nekto. Wala sa mag-isipan na. Basta lang doon lang kay kasing-kasing nga mahinusulon. Doon lang kay kasing-kasing nga pagbasol. Nga Lord, pasaylo ako. Anda man Diyos ang mugakos kinimo igsoon. Anda mga amahan ang mugakos nimo. Nagtukag dako na kayo na imong sala. Nagtukag dako na kayo na ang imuhang ka nagibuhat. Apan diyas itong buhay nga Diyos, way dako, walay gamay. Tanan, label. Makita lang sa Diyos ang imong kasing-kasing nga doon ay pagpaubos. Doon ay pagpangayo o pasaylo nga ito kaniya. Pasaylo ang kaigsoon. Ako lang sa akong kinabuhi. Di ko katuo. Di ko katuo ang gamitong gusto buhay nga Diyos. Kay sala na ko kanagto, rabi akong sala. Pertige sala na ko, sa mong kami nyoon, sala sa kami nyoon, kay lingaw-lingaw ka dito, lingaw-lingaw ka dito. Nada kay sawa dito nga. Nada kay sawa dito. Yang ibuhat to dito, sig inom, sugal, biyaan ang imong asawa, biyaan ang imong anak. Hantod nga ako ang Paris, bodo. May bolong na lang ko nga na imong asawa. Tuwas luyo. Tuwas luyo, naglili-li. Maupay na hadlok, maupay na ulaw. Apag kita nga nagbuhat og dili maayo. Murata ka nagpray kayo, di ba? Basta. Murag pray kayo itong una-una kasing-kasing. Apa na itong asawa, nagpa-luyo. Pasalamat sa Ginoo tungod sa pag-ampo sa itong buhay nga, pag-ampo sa ito ang mga kaigsuunan diha sa itong buhay nga Diyos. Mismo kong asawa, nagmakampo. O mismo sa gigamit sa tumbuhi nga Diyos nga bisag sa pagtawag nagsigitag ka ng dula dito luwa diri ako ang igsoon sa pagtuwa ko pare kanagto hanto karon ako ang kababata kanagto nasigtawag nako tungod kay naman nahigugma siya kanako nahigugma sa kay mo ikaw atong isip nga ikaw higala akong higala doon ay pahigugma kay naman gusto niya o gusto nato nga siya makabaton og tinud anay o kalipay nga diyas ng buhi nga Dios. Mabuton lang nga bisag asa ta moabot
Bisa ka sa mabot, agdo ta sa barkada kanyag to, ato ang mga silingan. Gusto nito makasinati siya kanang gugmas tong buhi nga Dios nga tuwang nasinati atong siran sa pulong sa Dios. Amen ba? Bisag imo mga imuhang higala. No, kaya naman nahigugma man kaniya. Kana pag-share mo sa pulong sa buhi nga Dios igsoon. Gugma na nimo ngadto niya. Gugma na nimo ngadto sa migsoon. Gugma na nimo ngadto sa silingan. Gugma na nimo sa usa ka kalag nga wala pa makabaton og Kristo sa kinabuhi. Kay gusto sa Dios nga daghan ta nga magdaig ug magsimba ngadto kaniya. Kay iya pang tugutan sama sa kapanon igsoon nga moabot ang lunop. Wala na may lunop kay naa na may gibuwas tumbuhin timaan nga pinaagi na wala na lunop yung tabo. Apa dunay mga pahitabo nga sama sa dako sa ice sunog unsa gani daghan ang nitabo. Di ba? Daghan ang timaylan nga nahitabo. Gusto tumbuhin nga Dios. Ikauban kaniya. Nagingon siya, ug asa ikaw, upan ka na kanako. Ug asa ako, upan ka na kanako. No? Hallelujah. Wala niya gibuhat igsuon ang langit para lang sa di magtutuo. Kundi anha sa magtutuon, gisalig ngagto kaniya. Nag-andam siya balay para kaniyo, para kanako. Ingana ka maayo itong buhay niyo, di ka pasagdan eh. Nagtugag pasagdan ka, imo pagkagustuhan ng Nixon, nga naman doon ay mga testimony, doon ay mga fresh report, nga nitabo sa main source. Nga naman, kay nasilati man ito ang gugmas ng buhay nga Diyos. Nakanilaay lang tag pagtubag, nakanilaay tag mga problema sa matag usa ka nato. Apa nakanilaay sad ang tubag sa buhay nga Diyos. Mo na makasinati ta, Lord, bilagro magini mo Lord. No? Kita magastuhan na, magkakita na tana. Pero nga ba, dili kita na. Kung sa ka maayo si Kristo sila unsa gibuhat si Kristo sila kinabuhi. Di kita pakita nakita nga walay ato kundi iyas tong buhi nga Dios ang tanan. Amen ba no? Hallelujah. Pagka maayos tong buhi nga Dios, hallelujah. Ano ta sa verse 20 igsoon? Busa milakaw siya o mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay nakakita na kaniya ang iyang amahan. Kaniya, naluoy siya sa iyang anak og midagan aron pagtagpo kaniya og unya migakos og mihalok kaniya. Wow, kanindot no? Kanang gakos sa usa ka mahano. Samas no pagdaig na to ba? Pagdaig kaganiha nga atuang na nagakos ang presensya sa buhi nga Dios. Dila na mo matikdan nga nito na day mo luha. Kaya nasin natin mo, Lord, dili ko ang ayan. Dili ko ang ayan nga mudagan ka nako, mugakos ka nako, kayo sa ko makarasala. Dili yung taga-angayan. Apan diha sa imo pagdaig o pagsimba o paghinulsol, sama sa usa ka anak, naghinulsol sa igsoon. Naghinulsol. Amen ba? Sa verse 20. Verse 21. Unya, mingon ang anak, ngadto samahan, tay nakasala ako sa Dios o kanimo dili na ako angay ilhon nga imong anak. No? Dili na ka ilhon. Apan sa tumbuhi nga Dios gila ka. No, gikakos ka. No? Ikaduha na to. Naa diri ang the fathers ang conditional love nga walay katandi nga gugma samahan. Manha kanimo ngari kanako. No? Diya sa verse 20 sa maol gyapon nga chapter o maol gyapon nga teksto. Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugon. Dali mingon siya sa dada ang gadang ari ang labing maanindot nga pisti og isulob kaniya. Sulobi siya sa og singsing ang iyang tudlo og sapatusi siya. No? Dili ka pasagdan, yun ba? Gipagawas ang mahalon nga para nga pag-ilang nga ikaw anak sa buhi nga Dios. Ipagawas to ipasulob niya para mailhan nga ikaw akong anak. Amen ba no? Sa verse 23. O gikuha ang pinakatambok nga nating baka o giihaw kay magkumbira kita. Ipakuha. Kay kining akong anak namatay na.
apan karon nabuhi, nawala siya apan karon nakita na. Busa gisugdan nila ang kumbira, naglipay na sila igsoon. Amen. Hallelujah. Dunay pagkasadya sa tumbuhi nga Dios. Nga kita nagdayo og simba, nagsadya ta kay nga naman. Nibalik na ang imong igsoon. Nibalik na ang imong anak, pero kini igsoon ang aton ni tiwason sa konting siya ni dunay pangabubuho. Amen ba? Nangabubuho ang anak. Toy, upan-upan ko nimong sukat pa kaniadto, hanto karon niya karon kana nimong anak nagusik-gusik. Mo ginano? Pero ang amahan wala nang usulti na. Wala nang usulti na. Nalipay nun siya noon. Nigakos nun siya igsoon. Gitagaan nag second chance ang mong anak. Kung sa ikaw igsoon, ayaw ka pawalan paglaom. Napay second chance igsoon. Gamiton pagastumbuhin ito, itugyan niya ang tanan, ihatag niya ang tanan. Lord, walay ako, imuha ni Lord. Di pa igsoon, tagaan ka, bubuang ka sa tumbuhin ng Diyos. Kanang pulong dili ka mo share sa pulong sa Diyos. Pangayo ka lang, ihatag na sa tumbuhin ng Diyos. Tagaan ka sa tumbuhin ng Diyos. Amen ba no? No? Nagingon si Santiago, no nga, pangayo ka alam. Pangay ka alam ang ito ganyan. Maulaw ka? Ayaw ka ulaw. Maulaw, hamagi maulaw si Ginoong Isus. Naulaw na sila eh. Naulaw pa Ison? Wala. Wala. Kay naayang ang conditional love. Naigugma sa nimo. Ang kasakit, ang kaulaw, wala na tagda. Wala na tagda Ison. Gitilisok siya. Gibugal-bugalan. Gitutuan. Ikaw ba ka ang haris ng hari? Luwas sa imo kagulingon. Padingon ang Dios. Og buot pa ko, mahimog gina. Kido na siya libuan ko mga anghel. Apan wala. Kay kung wala po ito buhatan niya igsoon, napakay kalawasan? Wala. Sama kay sa ilustrasyon sa ito igsoon ning gikas mantan free ayan. Nga bisa pag kanang unsa ka kangit-ngit diha. Bisa unsa pa ka kangit-ngit diha. Mabutangan kag pulong sa Dios. Muhayag ka. Amen ba? Muhayag ka og makita si Kristo sa imong kinabuhi og diha nag-anam-anam ang kaluwasan. Ug ang kaluwasan igsoon nga imuhang masinati igsoon. Imuhang ma-feel nimo ang kaluwasan igsoon kung ikaw nagpadayon sa pagbasa sa pulong sa tubuhi nga Dios. Nagpadayon sa pagdaig o pagsimba ng agtong niya. Nagpadayon, nagpaubos. Sama sa ka anak, nagpaubos siya. Kaya wala pa sa magpaubos, igsoon, napaayang garbo, dili ka suda pulong sa Diyos. Amen ba no? Doon ako ikaalam, kinsama na sila. Hallelujah. Pagka maayos tumbuhin nga Diyos. No? Ikatulong nga bahin. The joy in heaven. Dunay kalipay magsadya ang langit kung dunay usa ka kalag nga mosurrender og maghinulsol nga to kaniya. Sultihan ko kamo nga ingon usab ni ini ang mahitabo. Mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol. Hallelujah. Mga lipay igsoon, hallelujah, dalay kun tumbuhi nga Dios. Og dili igsoon, ikaduha ato ang kini nga ato ang na dunay usa ka babay nga naa sa Biblia nga nasakpan. Hallelujah no, nandiyan ni sani unsa ni? Nasakpan nga nanapaw. Nasakpan siya nga nanapaw igsoon. Tali dito napita, nagduol ang mga Hudiyo, mga silingan dito. Ila lang gikondim. Ikaw pagod, ikaw imong sala. Yun ang maayong ibuhat. Apan unsay gibuhat ng Jesus. Gibato ko nun. Disulat sa Ginoong Jesus. Pagsulat niya, kinsa katong walay sala, mo'y maunang bato. Mo'y unang mo bato. Apan sige. Ikaduha, doko na po siya. Ingutan na sa mga bayan, asa naman sila?
among babae so nakareceive og second chance itong buhi nga Dios. Napay time igsoon, napay panahon. Unsa giingon ni Jesus? Sa pagkaduol nila sa gisulti na Jesus, nagyahay sila pamahawa og naguna ang mga totoo. Sagaragin ang mga tigilwang. No, mga totoo, gilad na, di na maayo, mao ni nilang naslati. Nga nahabilin si Jesus og ang babay nga nagbarog gihapon didto. Next verse. Si Jesus mituyhad og mingon kaniya. Hay naman sila. No? Mura nagsulat siya ba? Iyon pa sa anangutan na gusto ang kuhan. Kupri, unsa ka itong gisulat ng Ginoong Jesus? Pero salamat sa Ginoo kay nakapasabot nga murag sign sa sana kanang Ten Commandments, no? Nga sulat sa maoni di pwede maoni. Paghangad niya ningon siya, hain naman sila. Ha? No, hain naman. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Wala, sir. Siya mitubag. Si Jesus mingon kaniya, kung mao ka na, bisan ako, dili sa musilot kanimo. Lakaw ug ayaw na pakasala. Amen. Ayaw na po pagkasala igsoon. No. Ayaw na. Biyain na ng sala. Itog yan sa Ginoo ang tanan. Lord, imuha ni unsa ni sa sakto ba ni? Dili ba ni sakto? Biyain na igsoon. Next verse ito. Dili katubang ko na. 11. Amen. Yes, hallelujah. No? Wala, sir. Siya mitubag. Si Jesus mingon kaniya, kung mao ka na, bisan ako dili usab musilot kaniya. Lakaw ug ayaw na pagkasala. Gitagaan nag second chance ng atong buhi sa atong buhi nga Dios nga maong babae. No? Lahi man ang kaniyag to, mga sala, labayon magid, patyon magid. Kay mao lagi sa karaan ng kasulatan sa sulat ni Moises nga mao gid na siya. Apa ni gibag-o ni Ginoong Hesus sa tanan. Sa iyang pagkatao, natao siya og gilansang sa krus. Gibag-o niya ang tanan. Ang tanan nga sugo gihimo nagduha. Higugmaa ang imong kaaway. Higugmaa ano disura na eh. Listen pa igsoon? Dili. Amen ba? Di na lisod. Kinga naman. Naay Dios nga nagpasaylo nimo. Gipasaylo may kasi mga sal. Ikaw hindi bawong kabalong pasaylo. Amen ba? Ayaw sigdadala ng mga bugat kayo nga pag mga sana gabugatong kasuko. Naigsoon, bugat-bugat na lang siya pagkagustuhan nun. Bugat-bugat na lang siya, pasayluan na siya. Kani mo silingan niya, pasayluan na. Kanang imuhang kanang, kuhan diya, pasayluan na, kanang imuhang supervisor, manager, nga gisamok-samok ka. No, kanang imuhang higala, kanang imong amahan, mismo imong kagulingon, pasayluan imong kagulingon. Amen ba? Hallelujah. Next. Pagka maayos ito buhay nga Diyos, no? Hallelujah. Morning son, si Jesus nagsakripisyo. No? Iyang sakripisyo, iyang kagulingon. Dito sa krus, ano lamang ikaw ug ako, matagaan og naghatag sa labing kinalabuan nga paghigugma. Diya kanimo ug kanako wala tagda ang imong mga sala. Wala tagda kay nga naman. Nalipay ang Diyos nga ikaw ni dool na kaniya, di balik nito kaniya. Amen ba? Gitagaan niya second chance ng mga babae. O giingnan siya, ayaw na pagpagkasala. Amen ba no? Next word to, diri sa mga punatihon. Kung buot kang higugmaon sa katauhan, pasayloa sila sa ilang mga sayop kanimo. No? Ang paghandom sa mga sayop makabungkag sa panaghigalaay. Next. Sa verse 17, ang managhigala maghigugmaay kanunay, ang mga nagsuon magtinabangay panahon sa kalisdanan. Mao nato na sinati mga Kristohanon, no, mga igsuon dia sa pagtuo. Nay problema dito, mao na natay love offering, natay offering para sa mao nga nay problema. Amen ba no?
sa next verse 22, ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas, inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. Amen ba no? Ay na pagsubo. Paglipay na kay kiluwas aga. Amen ba? Paglipay na gitagagag second chance ng buhi nga Dios. Paglipay na igsoon. Ayaw na sige unahuna ng mga problema nimo. Ay na sige unahuna ng imuhang mga imong na sinati yung mga sayop. Mubo na. Ito gyud tong buhi nga Dios. No, siya mo'y papasana sa yugo nga problema ang imo na sinati. Sama sa mga kabaw nga nagto nga bukat kayo. Sama sa imong problema, bukat kayo yung problema. Ihatag sa buhi nga Dios. Mga problema ni Magson ihatag niya. Kay andam sa igsoon nga moagak nimo o mogiya kanimo. Unaha lang sa pagsimba, unaha sa pagdaig, o unaha gibaya o iyang ngalan. I-glory to God. Ibaya o iyang ngalan. Ayaw ibaya mo kagulingon kung dili atong buhi nga Dios. Kay walay imog, walay ako karon. Busa igsoon napay second chance. Amen ba? Conclusion ta igsoon. Hallelujah. Busa igsoon pag uli na kamo sa imong mga higala igsoon. Ayaw na ko mo pag dinampanay. Ayaw na ko mo pagbuhat og dili maayo, ayaw na ko mo pagbuhat og nga dili kay muot sa tumbuhi nga Dios. Igsoon ang imong problema ibilin ngari og ihatag sa tumbuhi nga Dios. Aron makapadayon ka sa pag-share sa pulong sa tumbuhi nga Dios. Og mahimong gaan ang imong paggustuhanon og yaano na imong pag-share sa pulong sa tumbuhi nga Dios. Kay nga naman ang imong nasinati nagtuog kag problema apan diha sa tumbuhi nga Dios. Walay problema nga dili masulbad. Amen ba? Busa panlakaw ka maigsoon og mauli. Baon na inyong kalipay nga inyo ang nasinati og nadungog sa pulong sa tumbuhi nga Dios. Og dalaygon ang tumbuhi nga Dios yana og maayong hapon sa tanan. Hallelujah. Mamarog tayo igsoon.